Pasok. Sige, bilisan niyo lang. Sige, nagpumasok. Ako nakapila. Ito po. Isang, may senior man, no? ID lang. Wait lang po. Ikaw magkakita. So, dalawang regular, isang Hindi po. Isang PWD, isang senior. Isang regular. Ha? Pwede Gcash, ma'am? doon yung napitanong sa counter 4. Pero pwede Gcash pa. Doon na nga daw itanong, love. Ay, yun ba yung Tagalog na? Isus, Ginoo. Good morning po. Morning. Good morning po. Isa ka, regular. Isa. Okay na, kulay! Gcash pa pwede? Gcash. Ikaw mag-Gcash, Arjen. 200. Okay na lang to. 2 plus to. 2, 6. Oh, sige, ikaw mag-cash Gcash sa'yo. Ikaw na po, ma'am. Ata, wala sa. 2, 3 na. 2, 6 po.